درخواست زیاد شمایان اومدیم به ماشین بازار شهری خجم تا اینکه یک درخواست های شما رو اجرا کنیم. دوستان اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید. واقعی سربلند خانه آباد باشید. دوستان عزیز، یک برادر ما علی جان از شهر مسکو گفتن که سلام گرم و جوشانی من را رسانید. گفته سلام گرم و جوشانی اون کس را برای یار دوستاشم و تمام تماشاگران رساندید. باز یک دو برادر خواهش کردن که در حق مهاجرها یک دعا کنید. گفته یک دعا میکنیم چی آرزو و هوس نیت های نیکی و دینی و دنیوی باشد خداوند رساند. باقی سربلند و خانه آباد باشید. سچکا الگانس سال برارش 2000 دوستان. من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین نکای هوا گذاریم داخلی سالن چخیلی کلیده ایستاده 4 электропакет, коробкаш механика, CD плеер нора, центр замок, пробегаш 35000 км пробег. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон. Ҳамболи сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. Мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4, расходаш 10 та газки 85-90 км мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош 1 сол намебошад дӯстони азиз. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 48 771. Сечка элеганс соли барориш 96 дӯстон. мани намуди бернаи мошин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, менҷа CD плеер дорад, 2 та сидениҳои пешаш обогрев, центр замок, пробегаш 178000 км пробег. ҳуҷҷатош то моҳи июле дӯстон. мани ҳолати салони мошин салонош кожа мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин мотор 2.3 компрессор дӯстони азиз, сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4, расход номаълум асосия. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 984 29 29. Mercedes Benz Classic соли барориш 98. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, менҷа CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 224000 км пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. ёдовар мешавем оиначаҳош электроника мебошад. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. инҷанде лукои стикли анишай. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, расходаш 10 та газкиди 85-90 км мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот
918 91 81 15. دوستان سیچکه کلاسیک سالی برارش 2000 کلاسیک سلکشن بود است. منی نمودی بیرونی ماشین دوستان همه نوارات دوستان پاولنی نواراتاش هست. منی نمود از کفای ماشین صاحبش پاولنی نوارات دوستان کانسنر لیوک اباگریف سیدینی ماشین واگونی دوستان شما هایکده سینیات کرده دوستان داخلی سالنش میبینیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш автомат و اینجا CD پلیر دارد. دو تا CD های پیش اباگریف CD سنتر زماک کانسنراش کار میکند. پروبگش 191,000 کیلومتر پروبگ دوستان عزیز. باز اینجا لوکام دارد. این حالت سالن کفای ماشین دوستان بسیار در حالت خوب. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расходش 10 تا گاز کیدی 80 تا 85 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. داخل شهر به 80 تا بیرون از شهر 85 تا. این حالت موتور ماشین нархи ماشین 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 716 54 59 49 716 59 49. سیچکه الگانس سالی برارش 99 دوستان عزیز. منی نمود بیرونی ماشین نمود از کفای ماشین یادآور میشیم حجتاش تا آخری ساله. یعنی آینه های سیاه شیشش سنج تکنیکیش تا آخری ساله. این داخلی سالن سیدینیاش لیفت 4 الکتروپاکت коробкаш автомат تیترونیک یعنی آینه چاش الکترونیکه. اینجا CD پلیر دارد. دو سیدینی های پیش اباگریف سنتر زماک پروبگ 119,000 کیلومتر پروبگ. سیدینیاش کاج نمی باشند دوستان عزیز. من پاولنی نوارات منم اینجا باز لوکام دارد. این حالت سالن کفای ماشین بسیار در حالت خوب. мотор 2.8 سوزشوارش گاز بنزین دوستان عزیز. расходаш 10 تا گاز کیدی 80 کیلومتر میگردد. این حالت موتور ماشین بسیار در حالت خوب. нархи ماشین 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 55 55. мерседес бенз соли барориш 95 دوستان عزیز. یعنی نمود بیرونی ماشین نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن چه خیلی که دیده سالید коробкаш مکانیکه. اینجا CD پلیر دارد. پروبگ 401,000 کیلومتر پروبگ. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. این باز لوکام دارد. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расход چقدره که گاز کیدی расходش 10 تا گاز کیدی 80 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. یادآور میشیم حجتاش تا آخری ساله. нархи ماشین 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 955 08 08. мерседес бенз ачки соли барориш 96 دوستان عزیز. комплектацияш элеганс мебошад. یعنی намуди بیرونی ماشین یعنی نمود از کفای ماشین
ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон дӯстон 4 электропакет, коробкаш механика, сентр замок дорад, пробегаш 304 000 километр пробег. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن قفای ماشین. باز اینجا لوکام داره. موتور 2 سوزشوارش بنزین. راسخوش چقدر؟ 12 تا 13. راسخودش 12 13 لیتر که 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. ماشینی کنی بادام اساسا. нархи мошин 41 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 758 05 04 90 789 00 98.